क्राफ्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं संगीता। आज मैं आपके साथ मेरा कुछ बनाया हुआ बैग शेयर करूंगी और उसके बारे में सारा डिटेल्स बताऊंगी। मैं कौन सा मटेरियल यूज किया और ये बैग मैं कितना प्राइस में सेल करती हूँ, ये सारा कुछ आपको बताऊंगी। इससे पहले अगर आप मैक्रम बैग पसंद करते हैं और नया ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती हूँ रेड और ग्रे कलर का मैक्रेम बैग। ये मैंने बनाया 4 प्लाई मैक्रेम से। देखिए ये मैक्रेम कितना थिन है। इसका हैंडल बनाया है ऐसा स्पाइरल टाइप। इसका प्राइस है 400 रुपीज और इसका साइज है 7 इंचेस बाई 9.5 इंचेस। अगर आप ये बैग परचेस करना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी स्क्रीन पर है। आप बैग का स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कीजिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सॉरी, इसका बटन पार्ट देख लीजिए एक बार। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है ये प्लास्टिक कैनवास पार्ट्स। इसके अंदर एक ब्लैक लाइनिंग है और एक जीपर भी है। पहले वाले बैग पे भी है ब्लैक लाइनिंग और जीपर। ये मैंने मलाई कॉर्ड से बनाया। ऐसा इसका डिजाइन ऐसा है। इसका साइज है 4 इंचेस बाई 8 इंचेस और इसका प्राइस है 250 रुपीज। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट भी एक मलाई कॉर्ड का कैनवास पार्ट। जीपर है और ब्लैक लाइनिंग है। इसका प्राइस है 300 रुपीज और इसका साइज है 5 इंचेस बाई 8.5 इंचेस। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो इसके साथ 60 रुपीज ऐड होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है एक मैक्रेम स्लिंग बैग। इसका हैंडल भी स्पाइरल टाइप है। दो साइड पे ऐसा रिंग लगाया। ये भी 4 प्लाई मैक्रेम से बनाया। प्राइस है 350 रुपीज
और इसका साइज है 7.5 इंचेस बाई 8.5 इंचेस। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट एक मलाई कॉट का कैनवास पार्ट। इसके अंदर भी ब्लैक लाइनिंग है और एक जीपर भी है। इसका प्राइस है 250 रुपीज और साइज है 4 इंचेस बाय 7.5 इंचेस। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है एक हैंड बैग। ये बनाया 6 मैक्रेम से, नेवी ब्लू और पिंक कलर का। हैंडल ऐसा स्पाइरल टाइप है। ये देखिए, ये है 6 मैक्रेम। प्राइस है 500 रुपीज और इसके अंदर भी एक ब्लैक लाइनिंग है और एक जीपर भी है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये है लास्ट वन। ये मैंने बनाया क्रूज से और इसके अंदर भी एक ब्लैक लाइनिंग है, जीपर है। साइज है 5 इंचेस बाई 9 इंचेस और इसका प्राइस है 300 रुपीज। ये सारा बैग का ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे है, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगी। आप जरूर कमेंट करके बताइए कौन सा बैग आपको अच्छा लगा। आज यही तक है, जल्दी मिलती हूँ कुछ नया ट्यूटोरियल लेके। तब तक आप खुश रहिए, अच्छे रहिए।